दिवचल पिळगांवकारांनी पयलें जैत जोडलें। खण माल व्हरपी वेदांताच्या ट्रकांक रातच्या वेळा वयली येरादारी बंद करपाचो आदेश हायकोर्टान दिला। पिळगांवकारांक थाकाय मेळ्ळ्या। सरकाराचे वतीन ॲडव्होकेट जनरलानय रातची खण येरादारी करचे नात अशें कोर्टाक सांगलें। न्याय मेळोवन दिलो म्हण खोशी उक्तायतनाच पिळगांवकारांनी कोर्टाचे उपकार मानल्यात। ॲडव्होकेट जनरलान रातच्या वेळार खण येरादारी करचे नात अशें कोर्टाक सांगलें। कोर्टान ताची नोंद घेतल्या। प्रदूषणाचो विशय जाग्यार घालिनात तो मेरेन फुडली सुनावणी जावची ना अशें कोर्टान सांगलां। जाल्यार खण माल व्हरपाच्या रुटाचे बाबतींत कंपनीन अर्ज करचो अशें कोर्टान वेदांताक सुनायलां। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार EC अप्रूव्ड रोड आसा थंय टेनंट वाद आसा हें सरकारान पयलेच खेप मानून घेतलें। आयकात वकील ॲडव्होकेट ओम डिकोस्टा आणि ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकाराक। So the issue was pertaining to the transportation of ore by Vedanta Limited through Pilgaon village. There were two main objections of the villagers. Firstly, the transportation is taking place all day and all night beyond the times. And secondly, the route they are using is not the approved route. As far as the first issue of night transport is concerned, the Advocate General for the state informed the court that the night transportation will be stopped as it is not permitted as per the SOP of the government. So the court recorded that statement of the Advocate General and said that since this position is clearly being made, that they will not pass any further orders. As far as the second issue of the route is concerned, the company was trying to tell the court that it had some issues, it was facing some obstructions on the approved route and therefore it was taking it on a different route. But for that part, the court told them that whatever issues you are facing, you file an appropriate petition or application and then the court will consider. And the court has now kept the matter for next week, next Monday, to decide to see what the company is saying on the issue of the route. मेन कंटेन्शन आमचें आशिल्लें की बियॉन्ड EC टायम लिमीट जो ट्रान्सपोर्टेशन चलता हे तुमी बिलीव करचे ना की रातची 11:30 ते सकाळी 5:30 पर्यंत ट्रान्सपोर्ट चलतालो। इन दॅट कंटेक्स्ट आमी इमिजिएटली तांकां अप्रोच केलो की दीस इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ EC टर्म्स। ते आयज आमी जेन्ना मेन्शन केलें ॲडव्होकेट ओमन तेन्ना हायकोर्टान ते उचलून धरलें आनी टू बीच ॲडव्होकेट जनरल तांचे सांगल्या प्रमाणे ही एग्रीड की नायट ट्रान्सपोर्टेशन ते इमिजिएट स्टॉप जातलो। सो हे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमी जे DMGचेर एलिगेशन घातलेलें की वायोलेशन करून ताणें जी ऑर्डर इशू केल्ली फॉर नायट ट्रान्सपोर्टेशन अगेन्स्ट नॉर्म ते प्रूव जालें की DMG वॉज रॉंग। सेकंडली जो डेविएशन केला EC अप्रूव्ड रोडाचें रूट जो आसा ताकाय हायकोर्टान सांगलां की EC अप्रूव्ड रूट डेविएट करूंक मेळना। आनी फर्स्ट टायम वी शूड थँक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की फर्स्ट टायम ते एग्री जाले की EC अप्रूव्ड रोड जो आसा पळय थंय टेनंटेड इशूज आसा हे आयज गव्हर्मेंटान एग्री केले बिफोर द हायकोर्ट। सो वी मस्ट थँक टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑल्सो की फायनली ते आयज एग्री जाले की ते टेनंट आसा म्हणून। दोनी इशू हांगा डील जाला। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नायट बंद जाली। सेकंड रिगार्डिंग द डेविएशन इन द रूट नेक्स्ट विकाक मॅनेजमेंट ताका आपलें एप्लिकेशन फायल करपाक लायला। बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकेशन दे वील फायनलायज द सो डेविएशन ऑफ द रूट म्हणटा पळय तेन्ना तुमी कितें म्हणलें? मी म्हटलं की ECन जो रूट दिला पळय तो सोडून तुम्ही विदाउट अमेंडिंग EC तुम्ही दुसरो रिबेट करू शकना। दुसरें करताले अनदर 0.8 किलोमीटर वॉज द न्यूज टू बी आमचे अनिल सालेरकरान पेटिशन घातलें टू बी ऑब्जेक्टेड स्टेटींग ताका जर कितेंय चेंजीस करपा जाय लेट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट EC अमेंडेड। आयज वेर मया आसूं वा दिवचल पिळगांवां डेप्युटी कलेक्टर पुलिसांची फौज हाडून आंदोलक शेतकारांक उखलून बसीत भरून पुलिशेंत भरून बसयताले, उपाशी दवरताले। हाचे आदीं डेप्युटी कलेक्टराच्या आदेशा वयल्यान मया सरपंच पत्रकारांकय पुलिसांनी दादागिरीन बसीत कोमून व्हेल्ले। दिवचल पुलिसांची दादागिरी ह्या फुडें खपोवन घेवचे नात, तशें केल्यार कोर्टाचो अपमान केला म्हण केस घालतले हें सांगपाकय अजय प्रभुगांवकर विसरलो ना। कोर्टाक आयज एजीन सांगला पुलीस प्रोटेक्शन आतां तांकां मेळचें ना। सेकंडली विलेजर्स आर व्हेरी मच विजिलंट नाव, दे नो अबाउट देयर रायट कितें बरोबर आनी कितें चूक। सो पुलीस डिपार्टमेंटाक आमची एक शिटकावणी आसा थंय मॅनेजमेंट सांगता म्हणून बळजबरीन ट्रान्सपोर्टेशन सुरू करपाचो प्रयत्न करीत नेक्स्ट डे आमचें पेटिशन कंटेम्प्ट जातलो तांच्या हाजेर इतलेंच तुमच्या मार्फत हांव तांकां शिटकावणी दिता। दिवचल पिळगांवां रातच्या वेळा वयली वेदांताची खण येरादारी बंद करपाचो स्पश्ट आदेश हायकोर्टान दिल्ल्यान पिळगांव आनी सारमानशेच्या थळाव्यांनी भोव खोशी उक्तायल्या। इतलो तेंप फंडामेंटल रायटा खातीर रस्त्यार येवन झूज दितल्या पिळगांव सारमानस माठ वाड्यावेल्या लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या। हें एक व्हडलें जैत अशी प्रतिक्रिया अर्जदार अनिल सालेलकरान दिली। आयकात। हांव थँक्स म्हणटा सगळ्यांक की जे आमचे थर्ड शिफ्टीक जे लोक त्या दिसा आमकां सपोर्ट केले की थर्ड शिफ्ट जी आहा चलताली ट्रान्सपोर्टेशन ती बंद करपाक। तशेंच आमचे पत्रकार भाव
पुलीस आणि अधिकारी जे कोण असले त्यांच्यानी आमकां बरें कॉपरेट करून आमची जी थर्ड शिफ्ट जी असली ती आयज बरी भशेन आमकां हायकोर्टानसून बॅन घालून येयले आणि जे सारमानशे वयले लोकांकूय थँक्स म्हणटा की तांकांय बरी झोप जी जेम कितें आसा ते सगळें मेळचें म्हणून हें केल्या. सो एक विशय जालो. सेकंड विशय जो आसलो तो आमी आतां जो 8.5 रूट जो कनेक्टिंग केल्लो तेका 900 मिटर इसीच्या हाका तेजेरूय तेंचे एक हें जालें सुनावणी जाली थंयसर की तांकां सोमार पर्यंत तांकां सांगलां कंपनीक की पिटिशन तुमी सोमाराक घालचें नाव एप्लिकेशन घालचें की तुमचे कितें समस्या आसा कितें आहा पळय तें आनी तेजेर मागीर आमकां तो जो 8.5 रोड आहा पळय तेजेरूय म्हाका दिसता बॅन येतलें हें 100%. कित्याक आमकां जजाच्या मार्गदर्शनान अशें दिसता की जजाचो फेवर जो आसा ह्या आमच्या ग्रामस्थाच्या फेवरान असो हो जज जो उलयता अशें आमकांय तरी दिसता. खरेंच तेजे आमी जजाचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणी ग्रामस्थांक हो जो आहा कितें तो न्याय दिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.